Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Four-story building sa Babagwan Elementary School, gikordon human nabantayan ang pagtayog. Lalaki patay, humandong gaba sa makadagang higayon sa silingan. Mga natigom nga bottled water nga puno sa basura sa mga estudyante gipalit sa Cebu City LGU. Ug bata nga niuli sa pitaka nga adunay 6,000 pesos nga cash gisaluduhan sa mga pulis sa Negros Oriental. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Mitingog na ang simbahang Katoliko sa Subo mahitungod sa kontrobersyal nga isyu sa Pax Silica. Sayra nato kini sa report ni Alan Domingo. Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Abit Uy ang tanan, ilabi na ang kagamhanan nga pamalandungan pagmaayo ang Pax Silica. Gikinahanglan matud pang adunay makuti nga pagtuon gikan sa mga tinuod o objective nga mga eksperto kung unsa ang mamahimong epekto sa Pax Silica sa kinabuhi sa mga tao o sa kalikupan. Kini Pax Silica ang ginato nga pamalandungan ug maayo ug una. Dili ta sayon-sayon ug basta-basta nga mudawat ani. Akong gidasig ang anay nga pagtuon o consultation po. We need to ask the opinion of experts. Kanang experts nga objective ba? Dili ng experts nga gipanag-iya og pila ka tawo. Kay sigurado kita na nga di na sila magtinanay sa ilahang paghatag ng opinion. Gidugang ni Archbishop Oy nga angayan nga adunay konsultasyon sa mga tao ug pamation ang mga sentimiento kalabot nining isyu sa Pax Silica. Kung ugaling adunay kini daw tang epekto, ang katawhan ang maapektuhan. Apan kung dunay kaayuhan, ang katawhan usab ang mabulahan, busa gikinahanglan paminawon ang tingog sa mga tao. I just encourage kanang tinuod-anay nga dialogo, konsultasyon, pagpaminaway ug pagtuon. Ubos sa framework sa Pax Silica, ang Pilipinas mugahin og 1,620 ka hektaryang economic security zone sa New Clark City sa Tarlac nga pahimutangan sa AI Data Center. Apan nakaani kini og pagsupak sa nakaning sektor sa kabalaka nga dako kinig epekto sa kalikupan. Kauban si Rod Prado o Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay diha-diha dayon kining 38 anyos nga lalaki nga gidunggab sa makadagang higayon sa iyang silingan sa Purok Damayan, Barangay Tutay, lungsod sa Pinamungahan niadtong Domingo sa hapon. August 9. Ang biktima giila nga si Joey samtang ang suspitsado mao ang silingan niya nga si John Del, 39 anyos. Kinsanitahan siyang kaugalingon human sa gihimo niini nga pagpatay sa biktima. Sa pakisusi sa kapulisan sa Pinamungahan nga ang motibo sa krimen personal grudge. Human nga adunay matud pa laom nga kasungian ang duha. Hinungdan nga nagkalali sa dihang nagkatagbo sila ni adtong Domingo nga misangpot sa pagpanunggab patay sa biktima. Tukmang kaso napasaka na. Gikan sa ihaw o baka ang suspect. So nasibit-bit nga flamenco. Nag-inom sila sa iyang amahan. Then after ni adto siya og tindahan kay magpalipunta siya og sigarilyo. And then sugata niya ang kaning biktima. And then dito na naglalis. Then dito na pud nahitabo ang allegedly dunggab. Gipamalit sa lokal nga kagamhanan sa Dakwen sa Sugbo ang mga basura sa mga tinun-an sa mga public schools ubos sa programang Basura Mo, Kaugmaon Ko. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Dili matago ang kadako sa problema sa Cebu City sa basura. Nga gipasamutan dihang nahitabo ang pagkahugno sa bukid sa mga basura sa Binaliw Landfill nga nakakalas og mga kinabuhi. Usa sa nakitang solusyon sa LGU ang pagpakiglambigit sa mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan isip mga basura warriors. Naabda namo si Mayor Nestor Archival nga nakikiistorya sa mga tinun-an sa Pasil Elementary School. Usa ka tinun-an ang mitunol personal sa botilya nga gisudlan sa mga basura. Kabahin lang kini sa 250 ka kilos nga natigom nga basura sa mga tinun-an, dili lang sa eskwelahan kun dili apil na ang mga basura sa ilang mga Pinoy-anan. Bugti nini,
ang 50 centavos matag kilo. Apan alang sa mga bata mas lawom nga rason ang ilang paghipos sa mga basura, ang ilang pagpakabana sa kalikupan. Aron malimpyo ang kalibutan. Mo-help ta sa each other para malimpyo ang kalibutan ug matabangan na tong environment. Akong gipasabot sa mga bata nga tungod atong nahitabo sa January pag landslide no sa garbage ang ato na daghan ang mga tao nga nakalas. That's number 1. Number 2, dako kay tagasto. Additional tag 500 million. So kung pasabot ang mga bata na kung ato ning kolektahon i-divert na to instead padung sa landfill na makahatag og kanang kakuyaw sa mga kinabuhi. Dako kay ni og tabang alang sa mga bata o sa ilang mga ginikanan ang kining inisyatibang ipahigayon karon sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mabansay sila sa paghipos sa basura, dili lang diri sa mga eskwelahan kundi apil na sa komunidad diin sila nagpuyo. Matag matigom nga Battle of Trash, itugyan sa mga bata ngadto sa eskwelahan ug mausab ang makigalayon sa barangay official nga maoy mutugyan ngadto sa lokal nga kagamhanan. Dako siya impact sa school kay kani among mga bata diri sa eskwelahan kadaghanan na ninyo taka ra gyud labay silang sagbot kanang iksara din ba magkaon labay niya. Nalipay ko niya sa programa ni Mayor kay akong gi-explain sa mga bata nga kana ilang basura, ilang kaugaling basura isud nila ng plastic. Nya mga kwarta pa sila. Sa pagkakaron, ang mga partner stakeholders una ang mitabang sa pagpamalit sa mga basura apan sa sunod tuig gahinan na kini og 100 million pesos. Can you just imagine na atay 150,000 ka mga pupils all over Cebu City nga high school agikan gyud sa daycare, elementary and high school unya mo ni mohimo og kanang garbage warriors kay 90% sa atong waste naamang gyud sa atong kabalayan. Ang mga makuliktang basura sa LGU iproseso sa Eco Waste Facility diha sa SRP. Galingon sa makina ug isagol sa asfalto ug hollow block nga gamiton usab sa matunghaan nga magkinahanglan. Ang Pasil Elementary School nagkinahanglan ispaltohon ang ilang school ground. Ang Dakbayan sa Sugbo kasamtangang naggasto og 4.3 million pesos kada adlaw sa paglabay sa basura ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kini samtang nagpaabot pa nga mahuman ang proseso aron makalabay na ang Cebu City ngadto sa Binaliw landfill. Ang binaliw ang istorya mi sa representative ni Prime Waste atong the other day with Secretary Dizon, ilang gipaninguha nga ang katong mga i-rectify nga gigusulti sa EMB7 ilang ma-rectify. Ginagmay man alang sa uban ang binutilyang basura sa mga estudyante apan dako na matod pa kini og matabang sa pagsulbad sa dakong problema pinaagi sa pagpakabana sa mga batang basura warriors ang frontliner sa programang nagbansay kanila sa pagkabot sa ilang kaugmaon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Off-limits una sa mga turista ang Cantabon Cave nga prime tourist destination sa probinsya sa Siquijor. Kini samtang nagpadayon pa ang road project ibabaw sa Langub. Ika na po na kaadlaw karong adlaw sukad gipatuman ang road concreting project sa DPWH nga gikan sa sentro sa Barangay Cantabon padung sa Mount Bandilaan. Din anaa sa ilawom niini ang maong Langub. Sa pagpahigayon sa drill, masinati ang pag-uyog sa taas nga bahin sa Langub. Matub ni Marvin Dimasuhid, ang pangu sa Cantabon Ecological Tourism Association, anaa sa kapin 100 ka mga tour guides ang apektado. Samtang 9,000 pesos nga kita sa kinatibukan ang nawa sa ilaha matag adlaw. Inighuman sa road concreting project, magpahigayon pa og assessment ang mga hingtungdang ahensya aron masuta kung luwas nga subling ablihan ang Cantabon Cave. Dako yun may nawala pero marag yun yung giagwanta kay tungod lagi kay diayo po ang mong kalsada nga dili po ta makakuan sa kontraktor o mapadali kay di man po ta kuan kinahanglan man po nagpila ka adlaw.
Gipaubos ang pipila ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa Region 7 sa mental wellness training pagtabang aron makalingkawas sa mga stress ug trauma nga nasinati sa mga bumbero sa nagkadiyang girespondihan nga sunog ug uban pang kalamidad. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, tao ra usab ang mga bombero nga ma-stress, ma-depress ug ma-trauma. Hinungdan nga nagkinalan usab sila og tabang. Is a proactive measure gilusad sa BFP7 ang Firefighter Wellness ug Peer Support Program. Nagkalanlaing emerhensya ug pagtubag sa mga katalagman sama sa pag-rescue sa mga natrap sa Binaliw Trash Slide gang ubang nadatugan sa nahugnong istruktura sa linog sa Bugos City, sunog ug uban pa. Kanunay naglambigit sa kinabuhi sa mga sakop sa kabumbiruhan ug usab sa mga tawo nga nakasugat sa katalagman. Matod sa kadagkuan sa BFP7 nga sa mga rescue operation nga gilusad, dili kapungan nga ma-stress ug matrauma usab ang mga responding BFP personnel. Nakadugang sa ilang stress ug trauma ang pagbasol kanila kung may makalasman. Gawas niini, adunay tag sa usab kasuliran silang giatubang sa ilang buhatan ug sa ilang panimay. Is a proactive measure gisugdan ang duha ka adlaw nga training ug seminar sa mga representante sa mga BFP personnel sa tibuok rehiyon, ubos sa paggiya sa mga registered psychologist. We acknowledge that one of the factor that may affect our health is yung mental natin ay kasama dapat yon. Marami kaming mga responses na yung mga kababayan natin nagpapakamatay. We have also experienced that our firefighter ay nagpakamatay din. And ato lang ni siyang agi-agion og inom-inom, katawa-katawa, lingaw-lingaw. Sa diha mo santo na gyud ni sa usa ka mental disorder kay tungod kay wala na sila nakahibalo nga sama sa giingon ni sir na ilang i-acknowledge na there is something wrong. So pagsulti ni sir na it's okay not to be okay, that is the first step to healing. And I really appreciate the initiative of the regional director for making this program. Right. Because if I'm not mistaken, sir, this is the first time. This is the first. This is the All first time over all over the Philippines. And yes. Human sa Kotay sa mga pagbansay-bansay sa matag fire station, buksan na unya ang wellness office aron sa buhatan mamahimong makapadayag sa ilang mga suliran ang mga BFP personnel ngadto sa mga accredited personnel. Usa na niini sa gibuksang wellness office na himutang sa Cebu Provincial Fire Office. As tao lang, we are prone to kumbaga stress, anxiety, na dili nato siya masabi sa atong mga pamilya. Kay as Padre de Pamilya or as a uniform personnel, we are known to be strong. Kanang ang pagtuon nila dahil strong nga tayo, so hindi tayo nagkakaroon ng problem sa work. So mao na ato ang purpose aning Kalingang Bumbero. Salamat ako kay RD, ginawa niyang pilot area yung Mandawi, ma'am. Malalaunch namin yan before this year will end. Tingwa usab sa BFP7 ang pag-umulog hotline nga mamahimong katawagan sa publiko ug makahimong kadangpan ug pagpadangat og distress call gikan sa mga tawo nga nanginahanglang paminawon ug ang kalabot sa mental health awareness. Eventually, we could make BEP not only as a responder but also as a friend to everyone, friend to the community and kaibigan ng lahat. Luan namang programa ang gitawag og Kalingang Bumbero diin di lang kinimutabang sa kabumbiruan apan sa tanang sektor ug kun hingpit na kading mapatuman labing una kini sa tibok nasod. Luan, Daghang salamat, Fem Marie Dumabo. Naangol ang upat ka mga tao sa disgrasya human giingong mag-malfunction ang brake ug nawagtangan og control ang driver ni ining usa ka truck. Nahitabo ang disgrasya sa National Highway sa Sitio Tambis, Barangay Puog, Toledo City, alas 9:50 gahapon sa buntag, August 12. Sa kuha sa CCTV, makita kining kusog nga dagan sa truck nga nitipas sa Picas Lane. Ug niabot daplin sa daan nga unang nibangga sa konkretong gate sa simbahan. Dayon lahos ngadto sa usa ka motorsiklo. Maayo na lang nga nakaluksumatod pa ang driver sa motor ug nahiagom lang og minor injuries. Ang truck gimaneho ni alias Bien, 67 anyos, taga Bais City, nga may duha ka mga pasahero nga sila si alias Sandy, 30 anyos, ug alias Alex, 20 anyos, mga residente sa City of Naga. Ang motorsiklo gimaneho ni alias Glidon, 29 anyos, taga Barangay Magdugo, Toledo City.
Matud sa Toledo City Police Station, nagbiyahe ang truck gikan sa City of Naga padung sa lungsod sa Asturias. Nagkarga og feeds nga i-deliver unta nila. Gida sa tambalanan ang driver ug ang duha ka mga pasahero niini. Naka-hospital arrest ang driver sa truck samtang gipaabot pa pagpasaka sa tukmang kaso. Gitagaan og cash assistance sa mayor sa Isabel Leyte ang pamilya sa gipatayng babay nga lending collector. Kahinumduman nakitaan ang patayng lawas ni Rina Jane Brihildo sa Barangay Matlang, Isabel Leyte ni adtong August 9. Uunom kaadlaw human kini gikatahong nawa. Gitunol ni Isabel Leyte Mayor Benit Pongos ang tabang pinansyal gikan sa LGU ug sa opisina ni Congressman Richard Gomez sa pamilya ni Rina Jane. Gisado sab sa mayor nga mutabang aron makakabot og hustisya ang biktima. Napasaka na og kaso ang 20 anyos nga sospek sa krimen nga misurrender sa kapulisan. Giangko niya ang krimen. Gawa sa ato gipaniguro nga ang ato mga kapulisan ug ang piskalya magtinubangay gyud para matagaan kasulbaran ang maong kaso, patagaan og hustisya ang pamilya ni Rina Jane. Akong gisulti siya, kung naminaw lang siya nga muundag sa trabaho, kaya ako na lang man trabaho. Ni unta siya may anak. Dunay padulngan ang mga PDL nga motapos sa College Behind Bars program sa Mandawi City Jail BJMP. Matud ni Jail Superintendent Jesse James Singoyon, Jail Warden sa Mandawi City Jail Male Dormitory nga nakig-alayo na sila sa Mandawi City Chamber of Commerce uban sa suporta sa LGU. Kini aron dunay mudawat sa mga PDL alang sa ilang reintegration sa katilingban. Samtang giklaro sab sa BJMP nga kadtong mga PDL nga makagawas og sayo, mamahimura sila nga mobalhin sa Mandawi City College nga kasamtangang partner nila sa programa. Makig-tie up ang ato ang BJMP, LGU and Mandawi City in Chamber. That is a group of business enterprise sa whole Mandawi, and muhatag pod sila in the near future og mga gagmay na tax leverage. Ang ginapangita lang yun namo sa ila is their commitment to continue once ma-release sila. Gipabakantihan o gikordon una kining 4-story 12 classroom sa Babagwan Elementary School human nabatyagan ang pagtayog niini bisan kun way lino. Ani ang detalye. Sa kuha sa CCTV sa Babagwan Elementary School, makita ang anam-anam nga pagpanggawas ni ining mga estudyante nga nag-okupar sa 4-story 12 classroom school building alas 7:03 kagahapon sa buntag. Nadungog usab sa CCTV ang daw nagdahunog nga tingog. Ang mga grade 5 students ni teacher Michelle Carballo nga nag-okupar sa usa sa mga classroom sa 3rd floor ang labing unang nanganaog. Matod ni teacher Michelle, sa pagsugod niya sa klase alas 7 kagahapon sa buntag, nabantayan niya og sa iyang mga estudyante ang pagtayog uban sa tingog sa daw usa ka jackhammer. Gisusi niya sa bintana kung may nagtrabaho bang construction workers. Apan nasuta niyang wala ug wala usay mga batang nagdagandagan. Nikusog naman gyud siya, ma'am. Anak, nakuyawan nami kay basi nga sa ubos ba nagikan. So ang buhat ang mga bata pud ato alerto ra pud sila. Kuha ra pud sila ng hard hat nga. Mao tong time nga pagawas na mo papalinya na ako sa mga bata kay naog na sila tagsa. Mao tong time nga nilili siya nako sa may hagdanan. Nagunsa mo din ha kung naog na ta kay basig linog ni siya. Nabantayan usab kini ni teacher Irish May Diaz, grade 6 class advisor kansang classroom atua sa 4th floor. Mo tong pag-ingon nagnaog na lang ta kay linog. Sige naog dayon ni. Dito na mi sa ubos. Na shaking ba mo to mo ko. Na shaking na vibration ma'am. Yan sa may bata ma'am nga sige naghilok. Kuyawan siya. Teacher ko ay lagi paghilak okay ra na.
Apan si Teacher Simon Bunsubre nga anaa sa 3rd floor, wa gilayon mo kanaog kay matud niya na anad na siya nga daw kanunay muuyog ang naasoy school building. Nagpangutana ako niya, niana man ang teacher ang gipangutana nga, kana nga building nakadesign na siya nga na spring sa ilaw para sa Japan. Naku, kay in case ko na sa earthquake kay musayaw ra. Apan kay gitawag na siya sa ubang mga teachers nga pakanaugo na sila, busa gigiyahan na usab niya ang iya mga estudyante sa pagpakanaog sa building. Human mapakanaog ang tanang mga estudyante sa naasoy school building, gisusi gilayon kini sa mga personnel sa City Engineer's Office ug sa Office of the Building Official. Uban ang Lapu-Lapu City DRRMO ug mga opisyal sa Barangay Babag. Matod ni Babag Barangay Captain Eulogio Logi Manayon, nasayra niya gikan sa mga construction workers nga nagtrabaho sa drainage project. Pipila ka metros gikan sa Babag 1 Elementary School nga alas 9 na sila sa buntag nagsugod og trabaho. I-confirm na ko sa katong nagtrabaho niya sa drainage, dili man siya mo coincide kay ang ilang operation nag-start 9 o'clock niya, ang ilang complaint nag-start og 7 a.m. so 2 hours before sa trabaho dito sa drainage ba. Sa pagbisita sa GMA News Team, kaganihang buntag sa Babag 1 Elementary School, nabantayan namong gikordo na ang 4-story 12 classroom. Apan nagpadayon ang klase sa ubang mga classrooms. Wala ang ilang principal kay may gitambungang seminar. Gitugan sa mga class advisor sa mga klase nga nag-okupar sa naasoy school building nga sugod karong adlaw. Nagpatuman sila og dugang shifting sa klase aron masigurong aduna gihapoy face-to-face classes katulo o baka kaduha matag semana. Sama ni Teacher Lovely Dagatan nga naghandle og special program in science class sa grade 6, nag-share una sila og classroom sa grade 3 science class gamit ang usa ka classroom sa kinder. Ang sa days nga dili mi mag-meet, either mag-online me or asynchronous, modular, mag-send me yung activities online or mag-Zoom. Sa kasamtangan, adunay 1,900 ka mga estudyante ang Babag 1 Elementary School, apan 46 lang ang ilang mga classrooms. Busa nagpatuman sila og duha ka shift sa klase ning pagbukas sa school year 2026-2027. Nisamot ang ilang kakuwangan sa classroom ning pagpabakanti una sa 4-story 12 classroom nga giokupahan sa 644 ka mga estudyante. Aduna man untay gitukod nga 4-story 8 classroom nga gisugdan pagtrabaho niadtong 2023 apan wa pa usab mahuman hangtod karon. Kung na-turnover na unta kining 4-story 8 classroom, hayan makuha-kuhaan na unta ang kakuwangan sa mga classrooms dinhi sa Babag Elementary School. Gani matod sa mga magtutudlo, mamahimo na untang whole day ang klase sa grade 5 o grade 6. Samtang matod ni Engineer Jonas Sakalan, Lapu-Lapu City DepEd Division Engineer nga sa gihimo niyang initial inspection, wala siya nakitang structural failure. So para nako is wala ra gid siya structural failure ang building, wala gi crack sa iyahang mga major structural members like beams ug ang iyahang columns. So to be extra sure lang, I've talked with DPWH and they'll send an structural engineer gyud nga mo check gyud sa building, mo conduct gyud og mga testing. Susama usab niini ang findings sa Office of the Building Official. Kinsa niduso sa ilang findings ug recommendation ngadto sa mayor human nila ma-inspect ang naasoy school building. Samtang gipahibaw usab sa Information Officer sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga base sa ilang ocular inspection kagahapon, anaa sila'y nakitang mga defects sama sa cracks sa concrete slab o gikonsiderar nilang unsafe ang building hangtod nga makahimo sila og detailed structural evaluation. Ang naasoy school building napabarog niadtong 2017 ug na-turn over sa DepEd Lapu-Lapu City niadtong 2018 nga gigahinan og 21.7 million pesos. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gisaluduhan sa mga pulis ang 12 anyos nga bata human mag-ulig pitaka nga adunay 6,000 pesos nga cash. Napunitan sa bata sa karsada sa Santa Catalina, Negros Oriental sa miaging semana. Adunay cash ug mga importante cards nga iya sa usa ka senior citizen. Nakadaig ang tag-iya sa gihimo sa bata nga si Theo Delmar Tabuhara ang kwarta para ipalit sa iyang maintenance medicine. Mihatag siya og pahalipay sa bata. Si Tabuhara ang pambato sa boxing sa Santa Catalina sa Batang Pinoy. Ma-advise na ako sa mga kapatangaunan, sir, nga kung unsay ilang panglitan na sila makuha nga mga
buta nga dili ilaha or mapatignan nila nga na wallet or bag or dapat ilang ko i-turn over diri sir sa ato ang police station. Dili man ako moto akong giuli kay maluoy ang buko. Di na ko uli na dagan ang katog mga card mga kailangan dito kailangan. Hingpit na nga nakuha ang parte sa koral sa usa ka panimay nga nakatusok sa tuong paa sa 38 anyos nga electrician sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City kagahapon sa Udto. Kini ang gipahibaw ni Pahak Barangay Councilor Angelo Igot, chair sa Committee on Infrastructure, kinsa bayaw usab sa naasong electrician. Alas 8 kagabi na human ang operasyon ug kasamtangang nagpaalim na lang karon sa usa ka pribadong hospital ang naasong electrician. Si Konsehal Angelo ang nangunay pag-uban sa iyang bayaw nga electrician sa pagtaod sa suga sa usa ka poste sa sitio Kabaloy kagahapon sa Udto. Mato niya, may harness unta ang naasong electrician. Apan samtang nagkatkat pa kini sa hagdanan, kalit lang kining naligas ug nahog. Ang duol sa gate ang poste nga tauran unta og suga sa electrician. Hinungdan nga didto nasangit ang iyang paa sa koral ug natusok sa hait nga parte sa koral. Sa pagkaron, wa pa sila masayod sa kinatibuk ang hospital bill apan may mga nadawat na silang hinabang sa LGU. Wala pa may idea ma'am, pero sa pagkakaroon, pasalamat lang ko daan sa barangay ni Captain John o sa ni Mayor Cindy o ni Kong Ahong sa ilang pasiunang financial assistance nga gipaabot sa kong bayaw. Giauhag ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang katawhan nga panalipdan ang kalikupan aron malikayan ang baha. Ang arsobispo mo'y misaulog sa church dedication sa San Pedro Calungsod Parish sa Cantabaco, Toledo City. Ang report ni Alan Domingo. Luyos na sinating halapan kapag baha sa nasod, nakita ni Archbishop Alberto Oy nga ang pag-abusa sa kalikupan usa sa nakaingon ini. Busa na nawagan siya sa kagamhanan ug sa katawhan nga protehian ang kalikupan. Gibati og tumang kaluoy ang arsobispo sa mga tawo nga grabing apektado sa baha nga misang potosab sa pagtumaw sa mga balatian. Iauhag kita sa kaitasan nga maghimutag mga lakang nga makatabang sa pag-ayo sa ato ang kalikupan. Kunya ako sakitan kong tanaw sa mga igsoon nato nga mapiktuhan in taon sa mga baha, no? Dili ba gyud sayon nga ang mga kabus ng mga kaigsuunan. May man ang mga dato gud kay dali naman sila makapanalipod silang kaugalingon pero ang ato mga kabus ng igsuon luig gyud kaayo. Samtang human sa 20 ka tuig hingpit nga nakonsagrar ang 11 simbahan pahinungod sa Bisayang Santo nga si San Pedro Calungsod sa Cantabaco, Dakbayan sa Toledo. Gihandom usab ang ika-360 ka tuig nga paglarga ni San Pedro Calungsod didto sa Guam. Gipanguluhan ni Archbishop Alberto Oy ug gitambungan sa kaparian ug mga parokyano uban sa Cura Paroko nga si Father Roel Marigumen ang dedication sa altar ug sa simbahan. Gibuksan usab ang namugna nga retablo. Maka-inspire gyud. Mo ni atong panaghanon. Kanang mga lihok sa tao na maka-inspire ba. Makapaduol na to sa Ginoo. Kining tanan natong mga gihimo, tanan natong mga sakripisyo, tanan natong mga pag-antos ilabi na sa katukuran ini mga simbahan, ato kining gihalad no pagbalik ngadto sa Ginoo. Kay sad kitang tanan nga ang atong nadawat nga ania kanato gikan gayud sa dalaygon nga Dios. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayong mipalayo ang bagyong adunay international name nga nangka nga nahimutang sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan mga 2,755 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Matod sa Pag-asa, ubos ang kahigayunan nga makasuod pa kini sa Philippine Area of Responsibility tungod kay ang paglihok niini paingon sa sidlakan. Usa kini sa daotang panahon nga mo'y hinungdan kung nganong padayong nagpasulabi ang habagat sa nasod. Tungod niini, masinati gihapon ang mga pag-uwan-uwan ilabi na sa Luzon. Adunay kahigayunan nga masinati ang localized thunderstorms sa Visayas ug Mindanao. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga awanon ang Samar ug Leyte provinces. Gawas lang kung adunay pagpanumdum ug kilat.
Ana gihapon ang posibilidad nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Migawa sa pangutana sa depensa sa Day 15 sa impeachment trial nga wala naman uting kaya ang talagsaong mga pangan sa mga acknowledgement receipt nga giduso sa Office of the Vice President. Sa cross-examination kang Commission on Audit Auditor Cylene Del Campo, gihatagan o gibugaton sa depensa ubos sa joint circular nga dili automatic nga mangayo og resibo ug mamahimo ra nga acknowledgement receipts. Apan pagpasabot sa COA, nangayo sila og laing kamatuuran alang sa ubang gigastuhan sa confidential fund nga walay gihatag ang bise gawas lang sa AR. Gitataw sa depensa nga wala sa notice of disallowance sa COA sa OVP ang fictitious o mga katawanan nga mga pangan nga mudawat og confidential funds. Matud pa sa depensa, nalakip sa liquidation ang Protective Intelligence Operation Report nga gigamit ang ubang bahin sa confi funds sa pagsiguro nga luwas ang bise sa pagtambong sa mga kalihukan. Apan gikwestiyon kini sa prosekusyon tungod kay adunay kaugalingong security group ang bise nga giswelduhan. Angayan kunong i-coordinate kini sa law enforcement agencies nga wala kunoy gihimo sa Vice Presidente. Wala pa magsugod ang cross-examination gahapon, pipila ka higayon nga nagkalalis ang prosekusyon ug depensa. Mireklamo ang prosekusyon sa paggamit sa depensa sa ilang kopya sa mga dokumento sa cross-examination. Ug mausab ang pagkwestiyon ni Attorney Lorna Kapunan sa gihulagway niyang misleading question sa depensa sa saksi nga COA auditor. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon mga kapuso.